the Demery Foundation is here not just to let our students pass, have a good grades, but mainly to establish character, to establish spirituality. Sa ato ang mga programa, naagyod ang sharing of the word. DNA na sa company, DNA sa foundation. Scholarship program ni Demery Foundation is isa lang sa 7 kadagko nga programa ni Demery Foundation. Karon na atay 47 scholars dinhi sa Davao, and we have 14 in Luzon and many other mga graders nga mga anak sa empleyado. Naatay mga total nga almost 200 nga mga ginasupport ni Demery sa kaning nga programa sa scholarship. Dinhi sa Demery Foundation, ang atong scholarship is dili lang siya in terms of finances. So we make sure na maka-journey ta sa ilaha in their spiritual life. Kaya naatay ginatawag nga discipleship program. So we make sure na dili lang sila bayad sa school, but we are also making sure na ang ilahang spiritual life, ang ilahang relationship with the Lord is assured through aning nga program. All of the things that happen in our lives is not an accident. Even gani nga pagkadawat ninyo sa Demery, it's not an accident. Do not resent katong challenges sa kinabuhi. Every one of us will go through it. And do not forget the Lord's reminder, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in a future. Your eyes is not on the prosperity, your eyes is on the Lord. And you know you're safe here in the Father's love. It's what sets apart from other scholarships, no? Because Demery does not only support the finances of students but also support the spiritual growth. And some siguro no, on entering Demery are non-believers pa, and upon entering them, dito nila mailhan ang Ginoo. And I think that's one of the greatest principles that Demery has. And as a disciple, no, I would do the Great Commission and mission. I've been so thankful for this opportunity to have once again a scholarship. As a future pastor, I want to support them in the ministry of reaching people, touching life. Of course, dako jud siya nga tabang sa kuang family, and dili lang pud sa kanang financial, but of course sa kanang spiritual food dito sa amo ang church. Kay kano manggod ko kanang Sunday school teacher pud ko, and dako pud siya tabang kay of course mag-share pud ko sa mga gagmayng bata. Blessing jud kay ni sa Ginoo. So this is our first ever nagi-conduct ang parents conference. Nakita namo ang need na kailangan maging part jud ang mga parents ani nga programa. Unang-una, ang makauban nila permi of course ilang ginikanan. And aside from that, same sa amo ang mission para sa estudyante is ang mga parents pod is amo ang ma-disciple sa word ni God. This is the challenge of God, and He wanted parents to hear, even scholars. He's knocking in your heart. He said, "Behold, I stand at the door of your soul, in your mind, in your heart, in your will. If you believe in Him and receive Him, you have the right to become children of God. And the children of God has the right to claim a promise." Asa ko ng promise? In the Bible. I am very much thankful because ningon ang pulong sa Ginoo. Man siya not live by bread alone. O kana manggod ang ginakuan sa Demery Foundation gani ka ang gina-promote lang kanang Word of God. Every quarter lang ni siya. Pero para sa ko importante kayo kay consider mo gud ako ni fellowship man gud ni siya. Fellowship gini sa mga parents labi na katong wala pa kaila kay Jesus Christ. Yung fellowship gid siya. So salamat kay sa higayon gyud. Dako gyud ko pasalamat sa atong buhi nga Dios nga gigamit pod ang Demery sa kanang scholarship sa akong anak, kay sa tinud-anay lang kanang kulang gyud ang financial sa akong bana. So thank you gyud kay sa Ginoo. Matouch ko kay kung wala di gyud maka-eskwela ang akong anak. Mahuman gyud sila pinaagi sa tabang ni Lord, kay si Lord buutan gyud unsa kadako atong pagtuo siya gyud niya kanang motubag gyud sa atong mga pag-ampo. So thank you God.